Kulongka telam suko Swrangchati TV channel ang norni logi tongo kilute perma ini Kokborok Koktwma ungka. Hasteo shalbong brong buthasangmani patimung baksaba saksasingno thimani patimung ungwino tonglayo sarbalaiwino. Hasteo shalbrung no butharjamoni patimong baksaba saksaisung thimani patimong ungmani salbalia omo haikano tekasha patimong kasawi faika saljebai hangkor kanchonpur bhaksthini danchara amsaya laithangnai 37 July salmariwo kmamani ringkunar fiaba Koktwma salrombai rotulaimoni ulo paithago bini mangkathi manka ramcharon sibiring no oklomni khungsa ringguawo omangkathi nukha bopha mangkathi nukmani logi no bopha Koktwma rohorka police rokno Koktwma malmani logi no faisok paikha patimong thaya kanchonpur PS ni usi yagolo postmortem khaimani ulo nokhungni bororok no mangkathi yafri rijakha 31 তারিখ শুক্রবার হ্যাঁ তাকে নিখোঁজ নিখোঁজ আজকে আপনি এই আপনার ছেলেরা কই পাওয়া গেছে রামচরণ স্কুলের রিঙ্গলে ভিতরে আচ্ছা এখন আপনি তো চিনতে পারছেন না কিভাবে দেখছেন ছেলেটারে কিভাবে আছে হে তো বুকটুক আছে হাত পাও ভাঙ্গা আছে পলাইল আছে দেখলাম বস্তার ভিতরে ঢুকা ঢুকাইল আছেন বস্তার ভিতরে ঢুকে হাত পা বান্ধা আর ডিউলে যা ভাঙা এটা Coronavirus akhirnya tongmoni babi tongkosung lokurok belai no wana mawak laija. Omhai tongkoro hasre sak hamlok ni COVID care center sak naine doktor kisa engka ngane koksil jaka NSUI rungsungnai motha. Coronavirus akhirnya tongmoni babi tongkosung lokurok belai no wana mawak laija. Hasteo khorok dok sai broira sini corona bemar manjaka hamka khorok broi sai dokra basi sini thuika broi jini. Corona tongkoro COVID care center sak hamnai mungo sak naine doktor kisa engka. O COVID care center radiology ni srungnai rokno COVID corona bemar no sak ham nainai ni bagoi tonijaka nei haste hapang kebengai koksil chamung tisaka NSUI ni ajukphang Rakesh Das bosaka haste hapang je raida chongoi namani abobai radiology srungnai rungni simi jengoi COVID care center tongnai corona manjak bemar ko jungjalo klainai akokno ruk sawino kraksala outla gurkha bostini sakham nokni bedingni tangphangni thani khorokbani kaisa bodol deputation rikha আজকে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসও এর পক্ষ থেকে রাজ্যের হেলথ ডাইরেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি মেন ব্যাপার হচ্ছে আপনার সবাই অবগত আছেন গোটা বিশ্বের যে চলমান পরিস্থিতি চলছে কোভিড-19 সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দিনরাত ডাক্তার নার্স প্যারামেডিক্যাল স্টাফ যারা ল্যাব টেকনিশিয়ান আছে রেডিওগ্রাফার আছে অপটোমেট্রি আছে ফিজিওথেরাপিস্ট আছে প্রতিনিয়ত ওটি টেকনিশিয়ান আছে তারা প্রতিনিয়ত রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে কিন্তু সরকার তাদের জন্য এখনও অবধি কোনো রকম কিছু ভাবেননি আমরা জানতে পেরেছি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা মহকুমা হাসপাতালগুলিতে এবং সিএসসি পিএসসিগুলিতে রোগীরা যাচ্ছেন কিন্তু ডক্টর নেই নার্স নেই অন্যান্য প্যারামেডিক্যাল স্টাফ পাওয়া যাচ্ছেন না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গত 3 দিন আগে খোদ সরকার এজিএমসি এবং জিবিপি হসপিটালের এমএস ওনার স্বাক্ষর করা একটা কাগজে উনি নোটিফিকেশন জারি করেছেন ওইখানে ওই হাসপাতালে ট্রেনিংরত অবস্থায় রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টের একজন রেডিওগ্রাফার কাজ করছিল যিনি নাকি তার কোর্স শেষে ট্রেনিং করে থাকে তাকে কোভিড-19 ট্রিটমেন্ট সেন্টারে ডিউটির জন্য করার জন্য তার নামের নোটিফিকেশন জারি করেছে আমাদের প্রশ্ন হলো ট্রেনিং ছাত্রকে কেন কোভিড-19 ট্রিটমেন্ট সেন্টারের ডিউটি দেওয়া হয়েছে যদি লোক না থাকে রেডিওগ্রাফার থাকা সত্ত্বেও কেন তাদেরকে না দিয়ে একজন ট্রেনিংয়ে অবস্থায় ছাত্রকে দেওয়া হয়েছে যদি লোক না থাকে সরকারের কাছে তাহলে নতুন সরকার রিক্রুট করা হোক অব্যবস্থার মাধ্যমে কোভিড-19 ট্রিটমেন্ট করার জন্য সরকারের যে পরিকল্পনা চলছে তার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানায় সেই সঙ্গে আপনারা জানেন গত 5 মাসে এ রাজ্যের মৃত্যু হয়েছিল 5 জন কোভিড-19 ফলে কিন্তু নেক্সট 18 জুলাইয়ের পর থেকে আজকে অবধি 20 দিনের মধ্যে 36 জনের মৃত্যু হয়েছে তাহলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে
যে গত 5 মাসে তাহলে কি রাজ্য সরকারের ভূমিকাটা ভালো ছিল, নাকি এই 20 দিনে রাজ্য সরকারের ভূমিকাটা খারাপ হয়ে গেছে? রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের টোটাল ব্যবস্থাপনাটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার জবাব দেওয়ার জন্য কে আছেন এই রাজ্যে? আপনারা কি কেউ জানেন এই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম কি? গোটা দপ্তরটাকে হাতে নিয়ে এসি রুমে বসে থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে চালানোর মতো যদি ক্ষমতা না থাকে, দায়িত্বের থেকে সরে দাঁড়ান। লজ্জাস্কর বিষয়, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনে খেলা, রাজনীতি, কোভিড-19 ট্রিটমেন্ট, কোভিড-19 কেন রাজনীতি করাচ্ছে? এর থেকে লজ্জা আর কিছু হতে পারে না। গোটা দেশ, গোটা রাজ্য আজকে এইরকম ব্যবস্থাপনার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য পিছিয়ে আছে। তাই রাজ্যের মানুষ আজকে বাইরে ছুটে যাচ্ছে। এই রাজ্যে অনেক ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেরকম পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা নেই। মেধাবী ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন প্রফেশন কোর্স থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকার পরও কেন এই রাজ্য সরকার সেরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না? এর থেকে আর লজ্জাস্কর বিষয় হতে পারে না। তাই আজকে আমরা ডাইরেক্টরের কাছে জানতে এসেছি কীভাবে একটা ছাত্রকে কোভিড-19-এর ডিউটিতে দেওয়া যায়, এবং শুধু তাই নয়, একটা অপটিমেট্রি ডাক্তারকে কোভিড-19-এর ডিউটি দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি মেডিসিন ডাক্তারকে দেওয়া যেতে পারে। যার ডিপার্টমেন্ট ভাগ আছে, হজবরলোক হরিল্লুট খেলা হচ্ছে না এখানে, আয়ারাম গায়ারামের কিছু ব্যবস্থা নেই এখানে। এখানে মানুষের জীবনটাকে সুরক্ষিত করার জন্য এখানে মানুষ হাসপাতালে আসছেন। যদি না পারেন দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। তাই আজকে সেই ব্যবস্থা জানার জন্য আমরা ডাইরেক্টরের সঙ্গে बर' निगमनि सित्राखि बिबानि मालफुंनि सिबि सालब्रुम मनाय बाहाय अंखरबानि बागै तमै मानिया अंगै कक्तमा थमनानै बोसगाव फाइदानि नाका बरजला आमसेनि लोकुराव बर' निगमनि सित्राखि बिबानि मालफुंनि सिबि सालब्रुम मनाय बाहाय अंखरबानि बागै आमसेनि लोकुराव सयजेगा अंगै आबनावति बर' निगमनि कुजुकता फंरावबाय कक्लाम सालायमानि उलो मुंसा सामुगो चुगिया अंगै पाइथाको कक्तमा थमनानै बोसगाव फाइनै साला चबा कत्र ख्लायना कक साखलायखा आमसेनि लोकुराव थांनाय बिसि कलमा रमै बरजलाव बर' निगमनि मालखुं तरिना बागै थाइ चंजाकबानि आरो बर' निगमनि मालखुं रगनो तनिजाकबानि फियाबा आसमसा बर' निगमनि सित्रा खिपिजाकनाय मालखुं आमसायो तनिमाबाय आमसाय गोनाङै कसक मोनाम बाहाय पिरजागै आमसायनि लुकुरक नगो सुदु तंना टेक्ट अंजागो आबो सिमिया चरायरक सुदुनो मोनाम बाहायबाय साक हामिया अंगै थांगो हनै साका आमसायनि लुकुरक साल कलमा रमै कष्ट सय तंखा आमसायनि लुकुरक फियाबा मोनाम बाहाय बांगै पिसा जामाबाय पाइथेको बेदिकनि तांफांनि थानि थांका फियाबा आबुबाय मुंसा सामुगो चुगिया हनै साका आमसाय लुकुरक दादिखे तमु जुंजाल मुथाक जायाखे हाफांनि बोखाकनि इंगै नायकल जायाखे चबा कतर खलायने हनै साखलायखा आमसायनि तंनाय जत लुकुरक न যে সময়তে এই মিউনিসিপ্যালিটির ইয়েটা করানো হয়েছে, তো অ্যাকচুয়ালি এটা শুধু ওয়ার্কশপ, ঠিক আছে, ওয়ার্কশপের মধ্যে শুধু ওয়ার্কশপে গাড়িগুলো কাজ করানো হইব, কিন্তু তারা করছে কি পরবর্তী সময়ে যত ময়লার গাড়ি আছে সব গাড়ি আর এখানে এসে জমাইতেছে, লোডিং আনলোডিং করতেছে, আমরা রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে পারতেছি না, এই কারণে গন্ধটা বেশি ছড়াইতেছে। আমরা এটাই একটা রিকোয়েস্ট, যদি ওয়ার্কশপ হয় শুধু ওয়ার্কশপের কাজটা হোক এখানে। আমরা তো এইভাবে প্রশাসনটা কইতে পারি না যে আপনি উঠাই নেন এখান থেকে, এটা কইতাম না, এটা অন্যায়। আপনার ওয়ার্কশপের কাজ হোক, আর যে ময়লার গাড়ি একটাও যাতে ভিতরে না হয় এটা অন্য জায়গাতে শিফট করুক তারা, এটা আমাদের বক্তব্য। আমারও এটাই রিকোয়েস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে, যাতে মানে এটা একটু প্রিকশন নেই, ক্লিকে আমরা না বাড়িতে থাকতে পারি না রাস্তাতে হাঁটতে পারি। অ্যাকচুয়ালি এটা তারা ভিতরে কেমন থাকে আমি জানি না, মানে আমরা বাড়িতেই আমরা লিখে থাকাটা মানে সাংঘাতিক একটা মুশকিল ব্যাপার। আর গন্ধ তো মানে মারাত্মক গন্ধ, আর গার্বেজ মানে এত পরিমাণে আমি বুঝি না অ্যাকচুয়ালি সারাক্ষণ জল পড়ে না কি করে, কিন্তু আমরা বাড়ি করে থাকাটাই মুশকিল হয়ে গেছে। আর রাস্তাঘাটে তো হাঁটানোই সকাল বিকাল কোনো টাইমে না, ইভেন এখনো দুপুর টাইমে এখানে দাঁড়ায় কথা হইতেছে, এটাই মানে তো অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল একটা যদি কিছু একটা প্রিকশন নেয় তাহলে তো বেটার, আইদার আমরা একটা কিছু ব্যবস্থা নিতে লাগবে। এখানে আগে এরকম হইতো না, এই আজকে 5-6 মাস ধরে মানে এরকম গন্ধ, মানে গন্ধ লেগে আমরা বাড়ি করে একদম থাকা যায় না। একে তো করোনা চলছেই, খালি করোনা থেকে বাঁচতে, করোনার লিগে যদি আমরা এভাবে মানে সতর্ক হইতে পারি তাহলে এই গন্ধ লিগে আমরা কেমনে খাবো, কিন্তু তারা কইলেও তারা কোনো কিছু ইয়ে করতেছে না। অনেকদিন ধরেই তারা করতেছে, মানে যাইতেছে এখানে তাহলে আজকে কইছে যে না আজকে আপনারা আইলে দেখা যাক মানে কী করা যায়। আমরা কথা হলো গাড়ি থাক বা না থাকে আমরা দেখা যাবে না, কিন্তু গন্ধ যাতে না থাকে, মানে গাড়ি যদি এখানে ভিতরে ঢোকার সময় যাতে তারা মানে ওয়াশ করে মানে পরিষ্কার করে মানে গন্ধ না থাকে, তারা কীভাবে গন্ধ মানে দূর করবো এটা মানে তারা করতে পারে। खाजानि अग्रा जाग्रा
takuk kuk phayung hanok song Swrangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna mosana kereng koklok koktang sana kereng omohai channel roknoti tomung keboni cherai rusapna mosana koklok koktang sana kereng tongke Swrangchati TV channel by mangjuna bagai koiphoro sung channel roknoti panda klainai chini nikuma advisor somoni nearby Cosmopolitan Club Koktuk number 91681230569 eba 9366560798 Kokborok number by Kerna Bagai Koihoro. Jerong instructs kanya bagai wanaja boro thangnai sabne thangnai sabro singe kaham biti man eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai blina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ani sapa nok ari gono nogo toktote haban nogo toktote eba jepro pana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai koshibina jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapidotoro krungdi oni kumawa a new India Insurance Company Limited a corp of undertaking Noyantara Deborma agent code AG 00114965 Shobari Bagar Krishnagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575103000/82580375592 email number debormanayantara@gmail.com Jerong nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko borok takti kelai oni ke mau kurni mano tamne hanba bufro tamro pati thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pajane shak to de malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi kaham jadi kaham tongdi Northeast hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango tiprasarok ni chamung mui sungthani berma sampurno nango omahai kothok berma tabuk norok chawi manano aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano kokto kaisa baino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai jai ke naikoli slamjak berma kaham aguli tonglai rok ni bagai hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai omahai berma kaham snamoi tonggo packet tei nangi sabai manthogo kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham chana ni bagai Tini Shimino Kerengshidi Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex Third Floor Chanmari Agartala West Tripura India Pin number 799006 Koklok koktang Koktwma busha scenario ni bagai kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel haseba kabangma Kokborok koklok koktang Koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaro tongo borni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaioi
Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei hatibo waisa khalai juda koklo koktang Koktwma busa sirei rok ni shimuro no thumui boriwi shawai khorang bai awai khalai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei Haini bai jero koglop koktang Koktwma busa rok no Swrangchati Koktwma channel lo koglop koktang Koktwma busa borimu patani bisingtei awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengei mano jero sumu honai borok borongni simuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koglop koktang Koktwma busa khorang bai shawi khnarajangnai jotone silai nangungmani kokhe hatibo waisa koglop koktang Koktwma busa porumung pandago jerok simung hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yaphanai tei bisi khonoi jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai bisi bo waisa sokat rajangnai abudi roma sai bisi bo waisa sokat rajangma karei bisi bo waisa Kokborok Kokrobai bolai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simung honai rong simung no sapogai kari jangnai hage Kokborok Kokrobai hamjangnai khurubai kereng sikreng ro norok leriawi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktuk number bai kerengei norokni simung hori mankha paithago Kokborok Kokrobai hayune kuchu khamplayo achukthai manthunu hnei jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai Bothop kore top ore pore ungo aba haina bong fakri bosabo ore pore chapjagya phurungjagya ungo bong fakri o hasakau ke bakaham phurungu kaham tongkol diwi manyai kri bothop kore top ore pore ungo aba haikna buma bupa kore busarobo ore pore chapjagya phurungjagya ungo buma bupana kare o hasakau ke bakaham phurungu kaham tongkol ri manai kri Sabrum bakakstani brindor waja kamio obohano khoroktam sraro tabu ma fakri tongi ma tongkha borni kothama no Koktwma ni bisingte awai khlai jage tabu shalbrum no lukurni chubasu mangai tongo boro chubasu simia o khoroktam sraro no baksa motha baksa nukung baksa political party ro khobui juda NGO ro barjanai sangnai tongayo baksa chubasu rubo baksa pusinai akro khone sanai ma nukjage tongo abro braino kahamko Pia hasini wasukrong lukurni ko kaisa kene sumo asema nukjagoi tongo tabo abro ungkha je mota je political party je NGO eba je nukhong o khoroktam no pusinai lekha porinai hne baza nanani hne shanai ro boro soi ke bosa sanamai talangna da eba khe haino pusne hne talangnai baksa baza nanani hne shanai ro ni khugo khnawo hostel eba srerme tongthai nogo tunirnai hnai haike vacation puro puja shuti puro boro tongnai sak hamya sak dera jok puro nogo phanya ne hingke boro no sak tubnai boro tominai oba haru sumo tabu asai tongo Bumambo phat thajak monjuli bishalte iribika tripura tabo ma phasha nangui tongo boroni barja sanaro soi da boroni ma pha ngai boroni barja nanai tei thinango busapati ngai manthai soktai man bantai eba sompotni nok phangda sanamjangnai oba hebo sumo kasai tongo Obahai juda sumo hasere lukurni khuga tabo obahai rok sumo tuino Swrangchati Koktwma channel ni kaisa team sabrum brindro roja kamiwo thijak boyan kumar tripura tei rajimala tripura nukhungo thangai tabuk naikuloi tongnai rongno kok singke borok khoroksa ke boroni khani kok boroni musungmani kok lukurni thanibo sawi khnarkha lamchugo chotona khagoni takate bukukchano jongta paisa sabrum buka hasene brindro roja kamiwo Noro lai thanai sarkisa sigang nugoi mankhana o nukuni mangphino o nukungo lai thanai kisa sigang no bihik tei busai thui thangmani yago busa khoroktam piring pore ungoi tongmai khatabu haike jung
বিভিন্ন Koktwma বিসিম থেকে जों সাইমানকা ও চেরা রংনি তাবো কেবো করি দङ ফরকसा बिनि काका तै बिनि नानो बिनि दादु हाइके आबो बिसोर जों Koktwma आबाय उमने यागर गोबां जुदा जुदा मथा एनजिअ एबा गुबुन थंग एबा व्यक्तिगत हिसाबै केबो बरंनि ও চেরা Koktwma पुसिनानि बागै सानतंलायो आनर इभेन जिनि अफिस दग गोबां माने Koktwma सबायगा जोंनो रहादि बरबाय जों कोरोनानि गेबे कोरोना आंथो ने चिन Koktwma सबाय Hingga जों सबैमा यावगा सामगा जत्न बना पुइ अचेरा रन पुसिनानि बेला खिना न नगो अचेरा रन मांगफि ताबान कानान आसुदा अमो के बिनि नानो अमो के बिनि दादु अमो के बिनि मंके बिसाल त्रिपुरा ना हंगे मंके माजुरि त्रिपुरा हंगे ते खसा बने कुसु हंगे ते बन के किचा चारे खासिया बा किसा बेरा कारि दंगो हंगे बनो खा खामनेन बागे फाताना को बेरि मातनिखा हंगे नरनो जों खुनानि बागे चातने कुसुनि मांगफि न हंगे जों तिनि फाइमानि कारण हंगे जे बरो बनो तलांना हिंचाइ तो गतम बरफ बाहायके तलांनाय बं तलांनाय हेपाना बं तलांगय जे व्यक्तिगत ताबो खरसा बा पुसिनाय का बा पुसिनाय बा बाहायके पुसिनाय बिनि पुसिमाने यागर बन तलांखा बिनि बुसा करि हिनाय बुति करि हिनाय फेबा बतलांमा यागर बन बिनि नखुनि जे बिनि मानथाय सत्य जे बिनि अधिकार बथिनांगा आबो बिनि मानन अधिकार ततं अम अधिकार माना ततं ककरे उनानि बागै चुंतिना अरब बिनि जे गार्जियन बं पारानि खरसा खरन चाक्रा तं चुं बरफ आगनते किसा सारायनाय आइके जों पहिला नायके यांगो कामिनि खरसा बिनि काकाना जों सुंगानो ओ कामिनि जाक्रांगो बिनि जे बोजिमा जों बाहाय खना हे काका नन कक्टेस न मुसुं हायसे तिनि जों तो खायमा गहमा एनजिओ बदर कुन जे कुन बदर खाना बा एक्टिभ इभेंट व्यक्तिगत बदर खाना हे खानामानि बरं न तलांनानि हिलाय परिदिनानि सरिनानि के आबो तमु परिदिनानि के बरं न दर कामिनि बाहायके रहनाय एबन जे बरं बन परिदिना तलांगो बरं थिनांगो ताबो खसरफान दाखा पुनः सरकार खसे दाका एनजिओ पदफाम परिने तांका तमो इन फ्यूचर तो बिसि बुंनो दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा हांग्राय गरे रहने स्कुल बन्द आजर आचेर बर थानाय तमो एनजिओ पदर परि देखाय आबो तिन किचा सागो साइमान सुमन थानाय बेले बेले हामबाय Swrangchati बिनियानो जरा बनै बागै माजुलि बिसाल दिनिखानि भबिष्यतमा दैयै आने किसा वानसुगि जरा बेले बेले आं Swrangchati ani takho বা খরনে আগারতলানি আজ সাথে সাথে আর কেসা আনি তখন কান্দান একদম লুদুয়ানি Swrangchati এই শেয়ার খালাইমানি বনিবা আং বেলে বেলে হামবাই মারো আনি ওয়ানসুক মাকে যে পুশুকনে হি তালাংনাই রাও বা বন লেখাপড়া খাইনাই হিনাই রাও কিন্তু বিনি জি বনি লাইফ বনি ফিউচার ন যারা ওয়ানসুক নাই রাও বা বাসা হিসাবে তালাংই বিনি সম্পত্তি কিসা তংনাই রাও নবো যদি রইমা হালাই ব গামমাই হিয়াং খাওয়ানসো কিন্তু তামানে অনেক সময় লেখাপড়া খালাই চাকরি মানিয়া পামানো এই তামাই তাই হাতাই করে উনাই বিনি সালসা হাপম করে উনাই সালসা জায়গা করে উনাই সালসা হাপম হাতাই তোমরা ওর লাইফ নো একটা সেট উনাই হিয়াং ওয়ানসো তোমরা ইনি রাজা তালাং মন্ত্রী তালাং এমএলএ তালাং সরকার তালাং যেসব কোনো তালাং এইভাবে খালাই যদি তামাই তাই বনি সম্পদ নীতি বিভাগ অধিকার উঠলাই কিসাং হামহি বাকা পারানি বই বনি লাইফ के बेले बेले के नाहमबाय जों खानायमाखा दिनाव गामिनि खरसा साख्रि काखै बतमु थिनांगो के बरं ताखै बने बाखै तामु खायना तामु संनाय जों खानायमाखा बेले के काखना खामबाय आइके ते खरसा यांगो दङ बिनि काका माजुरिनि बिनि काका मन गेनाव जत सिनमाखा बने माके जों ताखौ सुंना मसना बिनि इभेन मायो निनि मायाते बाबु सं तमके बा खरसा पुसिना तला हांके निनि बक्तव्य तामु बरं थिनताम कक्क सानो एबा तेबे रहना नमुसु मुमुचे नोंखौ बाहायके नानि नों साकसांनो नों नायखलनानै नों वानसुक आबो किता सागोन बेला बेला Swrangchati दादा बागै अनि वानसुक मुंगे खाओ जे पलकनि हि तालांना जे जाते थौ जे पलकनि हि सानका बिखा परासुनानि बागै बिनि लाइफनि बागै फिउचारनि बागै तालांना तो तामने बिनि ताइ तो फनो ते तो पिंदि मानो अपतिरमान वानसुक तुमु तेबो परासुना साख्रि माया फनो मनो तो परासुना फायै साख्रि माया फनो मनो बो नगर फाइकला बिनि हाताइसि करि होलायबा बो बर' डक्टर नाय तो फनो बनि बागैया परि बनि लाइफ नसे वानसुक मनो तामने जे तालांना हिने रंगा बेलाय बेलाय मा होनबारो अबनि फिसा लाइमा गामनि
Nge nungka nungwa wancu je cerana ang masuk kana manung kana je ang samane ang tu rohin pusina ro wancu nake nung punya ro hol cina hin nung wancu ang cari mangga ne. Tangan kita bangnya wancu maklang sar manu lai himanu di bangnya porasuna di kita hari wakna. Ang belai kena hambai na kena makna bing kakak kuti tamsa cini sumung hingke narong thane mon je tulang nai boro rong thane hingke. Mane tamung cere rokpo tulang ka khorok ta bu kun bodana ba hamni hin samne joto bodana kaham ni bakana borong tulang ne hen narok saitom hengke tamung tulang hangke tabu ke khorcha khosre dairi kha be NGO bote kon tulang khosre dairi kha hengke durga puja wo hangraya samar bega sunan ga tamung o cere boro thangai buni buma mane mo chunte bor bonna ko pai hakena ma khabe tongmon chanan tong thosa ta khnani mo tongnani mo chungai Hingke abon bagani chung tini haike bini o kamini bororo ko chung salane hikamne. Hingke even abona kali betai kaise chung Koktwma saiman ka chini bubagara tulang mane himne. Hingke bubagara je tulang mane himane abo ki botulang hingke bini je ras poribar hisabe ucherano je sodosyo hisabe grohon khlai na bahaike borno paite khane abon chibe chung tesa haina hai tini to kamini sakrana kakan kotun chung tesa saiman ekana. Na kaka chung to Koktwma o te chung saiman ka tini bubagara tulang mane himne. Hingga bu atlang hingga abo hingga non je sodosyo to hisabe bahon khanen bagai tlang na hingga na nagi bo ada pun ada kasih hostel aba barang rio pan kore na ampi ro dang kana amu tu nung tam sana muso Ke tini maharaja te Koktwma saja ya কিন্তু তিনি অঙ্গনত সাকাবা তিনি বগৈ বক্সা সিয়াপ খাই তবে মানে তা খুব বগৈবো পুরোপুরি সাইমা জায়গায় আনি ওয়ান শুক মাকে শুটু জ্ঞান বাইকে আং ওয়ান সাই তো পারানি হিসাবে তিনি রাজা তানান্ত মন রাজ পরিবার সদস্য হিসেবে মাখাই গাম লাগিয়ে খাসো তিনি মানে যে তালাঙ্ক তিনি বোমা বফা করে তালাঙ্ক বোমা তিনি পরিবার হিসাবে ওই যাতে অধিকার উন্নতি নিয়ে মানুষ মানে খালাইকাই গাম লাগিয়ে অবহাইন bere kena hambai ake kon namani kok sambai ge chungbo abano tabo boba gra bai phe phya ba chung kurung mai ga chung chai tune boba gra bai ko koroni o chere rong bebate chung boba ga kok sanan chai tungai ake pha chung che boro tini bini ta bisani bin dado te majule ni bin dado ake chung o dado song khodu kichak nane raigana ake dado norogle mane bohai wanchu je o chere rong ni bepare kichak sagal saran na kaya la dal songno ka boras kichak 사모님 세상에 아무리 누구용은 그런 항상 안고 우리서 내가 벌었을 때 온통 막 하고 나다 뛰는 게 이제가 그냥 가이 뭐 사들이 아무리 정말 듣네 nge raja tulang na nge rohana dinara 허니 hin지 허니가 가야 좀 정말 땅을 좀 누구 Bini bagai angsa, keng mata. Narono jora pai phono pai nana. Dari kena hambai, dadu ni kuti kok nai mangka, boba gara terang phono, jasa terang phono, dadu ake tega sumaga jasa boro terang phono jora pai boro ni bus phono nana pai phono pai nana. Jeka thang thang sa, hai janin ko hokai. Dari kena hambai, na kena jasa phono pusitung, boba gara phono terang tung, even kuni NGO bodar phono tung. Kewa personal ব্যক্তি ফাং তো পুছি কে বড় কই বিন দাদু বড় থিনাগো বনো যে থিয়াসা যে মুতাই সেসা বড় মাইনে মুসু যাব হাকে চিঙা হাকে না তিকিসা চাই তনাই বিনি খরচা বিন নানো আসুজা তঙ্গো হাকে নানো আসু বড় নানো যে বাট বিনি আমানি বিন মাদা নাকি বিন বাবুন বিন আমা বকলে বিনি মানি মাস বিনি মানি মা mo kini nama Nge mo ke takut thi thangnai takut bini pa nakade bini bungre hainai poi thagai ata sa nanu ni kuti sai ma se nanu no re bahai wancho agaro chele ro khona ni manu ti no khala mais mina jarno dekha pora phur mala hi ba ka pui dekha pora mala supai nani supai di tu wa shose jara khatang pur nge chele ro phai no no pani ni wancho ta na manga wancho pui Nge bahai wancho je kono boro tabu no thunga na bin na ngai tabu khorosha boro ke puchi ke bono puchi ke hengai bo bini je bini jaga jon jaga jami mo kri busui go khujindi phinya khanne phinya o botela kastung ni bini basun ni phurmani basun ji phurmana ya usukri atama
bere bere kan hambai khajan takote bukushon naro bini nang bin dadote kameni bini kakate bini ayung na himana hake bon khoti khana magana bahai boni charan khinan baga wancho hingke chini tau sumu hingke amutin tongnai NGO bodo tom phurungka hingke borona phurungmani yagor bor tomo je thajin samani ko khai samar begasan bor bor thamai NGO bodo to motha khaji borona phurungnai phurunga ta boto jata motha nago thangai mangba chini sumu abon ta boba rata ha kaham kok chung kono pade boba rana hamya samani kono NGO paden hamya samani joto no kaham bat chung o cherarang thinang bobishodo bahai ungna abon ti chung phaimani si hake chung asu kokobong sane naro o cherani koroni mangphe no age bo bong Koktwma khnai man khana baksa khoti khana ko hostel ro daidina charke ro daidina ro khnai hake abon charke dakai bong tin na te bahai ma abon ti chung te sa haina te sa o kana o kamine ta ko ton pin ka mene khoti chung tikisa khana lagana ha ka ka bong no bo chung khop khana ka charke ni boro ro khai ka ro boro khana ro o jaga ro khai de chera jong thina no botu joro te ka ham na abon ti tikisa tam sna muso তাও তো সাইমিয়াকো কোনোটানো অনেকে আমার ফোন খাইমানি লাল সাইমি এজেন্ডা প্লাসুমা করেছে পারামরানি লাগে বনে যে আপনি দুইজন তো দুই পক্ষ ওমানি রাখে মানে অংশ পয়সা তো ওখানে অংশ তো পয়সা তো তাও বসুন এজেন্ডা তো প্লাসুমিয়াকো তিনি অনেক তো মা ফোনাই বনে যে লাইভ না বনে যে ওয়ানশপমা যদি কাম করে গেছে যেরকম সংস্থা খাইছিলাম আবেদন কিন্তু আনি ওয়ান সময়কে বক যদি সময় ভেকেশন যদি তোমাকে জানি বন্ধ তুমি যে গার্ডিয়ান হিসেবে জানি থাঙে দেখাশোনা মা খানা বড় মা চারানায় মা খানায় বিনি নব মাতে নাই অনেক সময় তিনি সরকারিভাবে সে অনেক স্টুডেন্ট দङ চিড়িয়াখানা অমগ্নিন মহল বহুত মানে মন পরিষ্কার খালাইতো মানে বাগৈ মা ফুনি তুমি দিবা অবহায় যে গার্ডিয়ান তালাংনাই অসারাইরাম না খরকম চালাইরাম তালাংনাইরা ani khajani takhorok na onai ba ani khajani bukhorok na jesu kono je talangnai rok jodi bono kisu irokum khlai khlai ga bono hiya khas bele bele kan hambai no samkan o kami o nukuni jong hayang thigi je phai jong sungjar ke bono kintu boro munishin jong hamjago hone pano kabusiko narok maya sungjar to no jane jane jara phaiger o naithar sungjar na yakane jong ma thango haike abon baga jong tini o cherani je thinani bir mana bahai ungno bir mana mai ungno bahai ungno hone jong tikisa lugorong thani jong share khane hem phai mani asuk non norok ke jong buskang sare boni nukhumati jong te bondon thani phunoni chaitanai bon nukhum bahai chori tong bahai tamung tong abonti jong non them phunoni chaitanai eke norok naitoni chayabani Swrangchati Kokborok Koktwma jotona hambai Shalbrumno choyawe khagnang lukorok chobana thangan nukjagoi tongo obo haikeno hastinin juta rungno kotor medical college engineering college general college of puri tongai rok thangja khlai o birman khlajak kosto manjak dukhu manjak srairono thangi nai kha o khrotam srairono shakchuk sak borok chobai kha borokni khuktibo sawi mankha ma pha thajak sraiba o khrotam srairok ma pha mankhun chanai age phaiaro tini te takhusong phaisho baja boroba tini aro bahake bob jaga khnai phaika te chung tini phamago ochara rong thinani te chung khaimani je borok tangma hina borok tangmani yago bahake bon bobishoto tamungnai lekhapora porishmone borno yakari nai na ki pushumani yago borno busa hakena na yakona busa hakena kanya bonani enga chung oro phaija takhusong borno kutu jetrangma rong kutu borok jetrangna buti message na musong te tam kok kchana musong abo chung takhusong kutu khna rana ake takhungno berai na hambai naro tini ok phai no koma no ni je nangmani chera no ni bagoi je mani khuni to peno berai na hambai ake tini je no bahake khna ka te tini tam ton tui phega abo kicha saga te lukurong no jeturang na hinai no tam kok kchana muso hambai dara jorani bagai angke mohanyo tai norok social media bo je mo circulate khleni ro no bele bele ke hambai tai Swrangchati no hambai aro tabu gana jorani mani bagai ang muchungu je borokno je ulo thinango borokno nai thangmanai bumi future no bright ke wansuknai ese borokno sons te daughter hisabe borokno mapa hisabe kaham ke nainai borokno nurture khainai mentor khainai kaham ke te ese bumi thinangni bagai salbrum brum wansuk thangnai omo hai borokno yapar ke beleni chaw ni wansuk gang te se kok sunang musu gana na tamu ke ba khaksa tlang ram di tabu nung na tlang ni ta tabu ram ka sa busa kari hen bolo no pusita pusimani yagore ni je tam kri beba bo ni sompoti ni odika ta ongoi mana man je pusina ni kong sau tam tabu abo tu ni tam thana asu bo ang abo ani point of view ngakya je tlang nai borok bo basa hisabe tlang khan ke bini sompoti ni odikar bo bono marit nai ke bono sompoti ni odikar sri hanke obo kaisa
kaisa chaya hai ani angko opinion no hingke abono sing judi telang khangke bo borno jotoni odhikar no ma khlainai omo hai ani point of view Belakang hambai ke takut jenuh tinur je borong no kisah misal nong je cukcak sopan ini film abang norong kecil norong kada mau tak kada datang nak ya hai no tini oh cerita dong mahai bilman kelai teman kan norong classmate kisah classmate talk saling mana yang kau mahai ke pada tiga hambai dara jorani bagai sing koekjone sing initiative na kabon tiye sing belake dukho nangka omo hai sini manai song omo hai ke jeng jalo kesai chongman bagai ge sing khub bakha aram nanglia kamono sing je sing kasia initiative mana lagi sing omo hai maklani ne sing no kabong ma lukurong no sing kasia sing ke believer rock supervision sing pojo khlai nai rock ge sing omo hai ke no sing je sini organization je tongmani all over tabuk state northeast indi kabong ma Arunachal Pradesh rong ni bo Manipur rong ni bo Nagaland rong ni Meghalaya rong ni sunu kabong man help khakia even Assam rong ni Manipur rong ni tei from the Andhra Pradesh rong ni sunu help khakia gabon sing borong no sing papele hambe mario je sin manai khoroksa ma hage nukha borok gnukban bage borok bele burden feel khakia buni bakhao je sing borong no chuba yakengya gabono phani jorabo brother norok sing no help nang hake norok sing sadi sing borong no sin manai song no sing chuba nai sing je nangmani sing rinai hini sau ge sing opono sing tini khaba sawi borok se khlaiman tung borok phadar tung se khlaiman tung sing state tung sin manai song no chuba na tamu tongba ni sing obotini sing o burden tu bai sing borong no cheerfully sing joyfully tai sing borong no chuba ni family ro Kenal jetin film mana aman jetum tu sahaja fatah hasil pada turun lajar sini lajar kena sini lama kena pori zaman tindak bisnis sini dah na ke bahagia sini lagi apa na pori lagi tu mana sing hingke jotono student sing hingke jotono student rom di kabang maro engineer tongo medical tongo kabang different field tongo baksa bachelor degree khlani ro tongo ke baksa graduation paje ro tongo hingke mo hanyo sing boro bekereng lai man kai khoroksa sing pojo khlani hin sakang thajingo hingke sung jisuni bisingti sing kereng layu khoroksa brother sister gam hakina sing father rogo sing kereng lakya hingke jisu no sing no kereng dewe sing no tini oro tu buka hingke mo hai ngne ang nong bisingo message saklani mo chungta Kita kecokan kita aku nonton musuh makai tahu tak ketung jarak tak boni lagi kau borong nampu sakit. Kesang mah jarak be boni lagi borong tongma. Aku nanti tahu macam. Asyik tongga deh nang borong ni kesang mah jarak. Ketung jarak tak tongkan. Kesang mah jarak be borong lagi tongga nang. Ang ani opinion hingga bo tongna nang kesang nadi. Sing tangne rogo beseng nuk kebang mah borong mina. Kebang mah borong kebang mah Tiki no coba lagi ya, kutung jora jotong tanglai coba layu. Kiaba bumi kecang jora ki kebo korok sepan kiri borong no coba nani. Ke borok kahamda, borok maje masai tong, borok kaham ke bungi live tinang das ram jagi tong, borok kaham ke pori te tong bungi besar betirok. Oh korok sepan nanya kiri. Kamu hakino, sing sini kasih inisiatif maka, sing bungi kecang jora botong nai, bungi kutung jora botong nai, bungi kecang jora ke bagi tong nai. Sing taburum di sini orang kebung ma brother sister sing tong, bai song, tedara song kebung ma tong. Ge sing om hakino sing organization sing kerak haye. Sembong ni bagi pesanai, bong ni kecang jorabo, taburom di seng manli borong no visit kanyai, eba manli ni atau weekly visit kanyai try kanyai, eba phone rok beseng call kanyai try kanyai, bong ni tam nangi tong, tinip kahang ke pori jatong, eba borong kasih sekolah boarding ka, eba kasih sekolah borok hapa, sekolah fees rok nangka, ke borok bui pano tak cuba ka, cuba ya panang ka, ke borok cuba nai bono inisiatif nanai, borok kahang ke cuba jatong, ini seng o jaga wo seng tam kalanya, seng borong na seng kahang ke bong ni hangi jotong baki hingke borong baki mentor khanya nang sengom mentor rok te onar sat khanya rok seng borong na khanya ni seng try khanya sini bisingte ge sengte monthly te weekly seng just pakai borong na contact khanya ni try khanya ge sengte bong ni needs seng dina ni try khanya es brother sister ngate rom di tabu beri rok hingke seng kabang man nangu needs rok kabang man nangu ge beri rok hingke beri rok simi se buju kama hakina sini brother sister song kabang matong sister song tongo ge borok ama hakina chubanan bagi tabu kiar tongo ge seng phanya jorok seng ama hakina sini manai song no seng chubai thanai te Orang sini seng thagia, seng je seng ti prahao judi amte he tong tong ke needy people sok tong ke seng borong no bucu banai seng obon bagai seng norok no teusha hambai maya pro Swrangchati te han he kabong ma news channel lona seng hambai maya pro seng no ma ke news ni bising ti seng no funuman bagai hambai belaki Balakan hambai akan takun ni mungkai an mungkai mayor de porma Balakan hambai na kane bodor ko age tini oboni no kongo nangoi tong mane choro chubong on na bela kan hambai Ma fakere osrai krok tamni ma fa shabok nai saimanam sungjago hastene wansukre lukuro pushnei hne baja chanai rumi bising shabok borong no busani borong runai বসাবতী র মা ফানি সম্পত্তি মান পান্তা মান মাহাই বরং পুষনে হনে সানাই র সম্পত্তি মান পান্তা নাইতা সুমনি ফিরং মানা মুসুং জাগো হাস্তেনি তংকসং লুকরক তাবো